আরে ছোট ছোট হচ্ছে মানা করে যেগুলো হচ্ছে ও দেখো লাউ পাড়ে দেব একটা নিয়ে যাবে ইমা লাউটা দেখো দেখো বেগুন গাছ আছে হ্যাঁ হই দেখ লাগছে ই বেটা বেগুন ছোট বন্ধা আছে এই তার ঘরটা বতুয়া সারে তো আছে तो उठा भी हां देख दी आज तो बहुत कुछ ले गया बता घर ले देखे देख तो साफ पीछे टमाटर में पांच देख कैसे वो हां ले तो सब लगाने की चीज है आपके वीडियो देख ले हां देख ली ये कैसे पूरा धुरवाची लाल खड़ी बोल ना फूल गाछ के अपने हिंच माटीर फेरन चलो ना टोकला अपने ही होचे देखो साग बेटा रे हां खाड़ी दीदी काका नहीं खाड़ी मरे मटर गाछ हां जो अच्छे टमाटर मटर छिम देखता है ना तो दीदी मोरे सारा दिन निकल मोरे ना तो अरे स्विमिंग का है अरे ये जूता আছে না কেলা জল আছে কুয়াতে हां তখন পুরো জানি নিচে ছিল করে জানে কুয়াতে ফোনটা গিরে যাবে ও ওটা কি বাজবে এটা ফুল গাছ বেটে এটা আমার ইসে কাজ করতাম না ওয়াতো ছিল মানে ঠাকুর কেমন গাছ এলো লিচির গাছ को देखिए लीची गाछ ইমা লিচি গাছ আছে ইমা দেখো ও লিচি গাছ কি বেটে কি বেটে দাঁড়া দাঁড়া আমি চপ্পল পরেলি ইমা আলু भी डालो গাছ তো মরে গেল তো আমি তো চিকি তো হয় না ओ अरे बॉय कितना आलू टमाटर चिपक जाए देखो इसमें अरे पत्ता इधर हाथ दे माटी आलू तो कहने ये ছোট ছোট আলু আছে গাছ তো মরে গেল রে এটা গোলাপ ফুল গাছ না हां लेकिन नोट कुछ खतना का छोटा देख बाबू टमाटर तो बस हाथ नहीं आलू इसको टमाटर छिमी आ जाएगा बिरयानी टमाटर छिमी चल 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 घच 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 हाय ये काल এটা কে उठते फेंके दी चल अब थोड़ा घरो देख बाहर बाहर नहीं खाएंगे चल रे না জলদি এখন তব দেখা যায় ঘর কতদিন পর আলুম যে ছট পূজাতে আসেছিল এই দেখো বন্ধুরা আমার বড় ননদের বাড়ি কি সুন্দর দৌড়িস না পড়ে যাবি লাইন ও পূজা পাঠ নেই छोटा कृष्णा ए चल लड्डू गोपाल देख मैं पाता धरे যত ফুল আমাদের ঘরে রে मूर्ति गला कत सुंदर है और जत फूल उल सब ते घरे रे सब घरे रे दे कत सुंदर मूर्ति गला एकदम पाथर है देख एकदम बने छे बेटे तो हां मम्मी ये बने छे देख अपने हाथ में लो तेरा मंदिर ले रहा है हां दुनिया में पिछड़ा हुआ प्राणी ये मेरा देखो देखा लाइन नहीं किचन तैयार होएंगे ओ ऊपर है देखिए ऊपर है देखे जाबार चले गेल छै
এদিকে দিদি রুমটা দেখলাম বাহিরলে খিড়কি গুলো খোলা ছিল এটা ছিল মনে হয় खिड़की को कोई लगे দেখলাম পর্দা উর্দা লাগা ছিল पर्दा কি তো ও 3 বার চাবি ঘোরাবি তখন হবে ও अच्छा ছাদ ऊपर কেমন লাগলো দেখো লক্ষ্মী ভগবান বেটে না দরজা লক করা আছে কোন উপরে ए भाई ने देख घर बने छे देख मां की देखाছে ও এধারে বনছে ঘর लगे जाओ काय ए बाबू ও ভিডিও করছে বেটা ছেলের কি যেন ব্লগ লোক বানায় আছে কি ওই চলে গেল বাবু দাদাস না তো জল ট্যাঙ্কি ইয়াদের কত বড় দেখো কত বড় হ্যাঁ পাকে গেছে জল পড়ছে কি छाप तो ये है উপরে আছে না ওই জন্য চপ্পল স্কুলে না